बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जो वाक़या रात गए पेश आया, जिसके अंदर MQM के दोनों ग्रुपों के अंदर जो तसादम नज़र आया, अब ये 2016 की आप MQM को जिन्होंने माइनस किया, जिन्होंने 90 पे ताले लगवाए, आज उनके मरकज़ भादराबाद में भी ताले लग गए। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बड़ी हमायत की है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने DGI-SPR साहब के बयान की तायीद की है, हमायत की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के बयान की हमायत की है और ये कहा है कि मैं बरसों से सूबे का बोल रहा हूँ, मैंने बरसों से इस निज़ाम की करप्शन का बोला, इस निज़ाम के नकारा का बोला। मैंने 2016 में भी इस निज़ाम के नकारा का बोला था, मैंने पाकिस्तान का नहीं बोला था। मुझ पर गैर कानूनी गैर आइनी पाबंदियाँ लगी हैं और आज तक लगी हुई हैं। अब जो DGI-SPR साहब ने कहा है, उसका लुबे लबाब अगर निकाला जाए तो अल्ताफ़ हुसैन को भी हर सूरत रिलीफ मिलना चाहिए। और अब ऐन मुमकिन है अल्ताफ़ हुसैन को हर सूरत रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त MQM ख़त्म, आप ये समझ लें MQM बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि MQM ने अगर अल्ताफ़ हुसैन की सियासत को माइनस किया था, MQM ने अगर गोली बारूद की सियासत को माइनस किया था, MQM ने शहर के अमन व अमान ख़राब करने वाली MQM को अगर माइनस किया था, तो आज जो रात गए कल जो चीज़ें हुई, वो क्या इस शहर का अमन व अमान ख़राब नहीं उन्होंने किया? क्या उन्होंने इलाके में कशीदगी नहीं फैलाई उस हरकत ने? क्या इस MQM ने वो हथकंडे नहीं आजमाए, गोलियां बरसाईं? कितने अपने ही कारकुनान की जानों का ज़ाया किया? मेरा सारा सवाल MQM लोगों, MQM के वर्करों से है, MQM के रहनुमाओं से है। वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप लोग कहते हैं इस शहर को खून रेजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धकेला, MQM लंदन वाले कहते हैं इस, और अफाक अहमद साहब कहते हैं इस शहर को खून रेजी में इस्टेब्लिशमेंट ने धकेला। लेकिन मैं ये कहता हूँ MQM के वर्कर को, इस शहर को अगर खून रेजी में धकेला है तो MQM ने खुद धकेला है। ये आप रात का आप वाकया देखें, क्या था, थोड़ी सी नोक जो ओहदों की लालच में आप अब देखें ना, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद महमूद सिद्दीकी साहब, ये आज नहीं कल नहीं फिर एक प्लेटफार्म पे आपको नजर आएंगे। लेकिन जिन कारकुनों को गोलियां लगी, जो शदीद जख्मी हुए, क्या उनकी जख्मों की ये कीमत होगी कि आप दोबारा एक कुर्सी पे दोनों बैठे हुए नजर आए? क्या उनके जख्मों की ये कीमत होगी कि MQM का कोई लुबे लबाब नहीं निकलेगा, दोबारा वैसे ही अपने आपस में लड़ रहे होंगे? जब कारकुनान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं आपके लिए, जब कारकुनान इस कशीदगी का सामना कर रहे हैं आपके लिए, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज यही तो है, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप उनके लिए कौन सी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं? मैंने कल भी सुबह के टाइम, जब मैं कल बात कर रहा था आपसे, परसों मैं एक ही बात कह रहा था, मैंने कहा कि ये पार्टियां जितनी भी हैं, ये कारकुनान के हक में नहीं है, ये कारकुनान को सिर्फ इस्तेमाल करती हैं। और देख लो MQM के दोनों ग्रुपों ने कैसे अपने वर्कर को इस्तेमाल किया। किसी रहनुमा को गोली लगी? किसी रहनुमा के साथ कुछ हुआ? नहीं। खालिद महमूद सिद्दीकी साहब अपनी पूरी ग्रुप बंदी के साथ वहाँ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब कुछ भी नहीं हुआ वो निकले, उसके बाद ये तसादम शुरू हुआ। क्यों भाई? रहनुमा क्यों नहीं सामने आ रहे? रहनुमा क्यों नहीं सामने आके गोलियां खा रहे? रहनुमा क्यों नहीं सामने आके तल कलामियां कर रहे? सिर्फ आप महज मीडिया पे आके तल कलामियां करते हैं, अंदर से आप सब एक हैं। कारकुनान को आप बली का बकरा बनाया हुआ है। कारकुनान को अब सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं, किसके इशारे पे जा रहे हैं, क्यों अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, अपने प्यारों को तन्हा कर रहे हैं, अपने प्यारों को परेशान कर रहे हैं। आज मैं आपसे दावे के साथ ये कहता हूँ, जितने MQM के लोगों को जो भादराबाद में गोलियां लगी, जो अफराद ज़ख्मी हुए, उनका सबसे ज़्यादा अगर दुख है तो उनके, अगर शादीशुदा तो उनके बीवी बच्चों को है, उनके माँ बाप को है, उनके बहन भाइयों को है, किसी पार्टी के मेंबर को नहीं है। यह हमेशा याद रखना। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको हो रही है? जिसको ये ज़ख्म मिला, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसको हो रही है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों पे रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे इस मुआशरे में इन चीज़ों पे रोकथाम नहीं है। हमारे नौजवानों को गलत रास्ते पे लगाया जाता है, हमारे नौजवानों के हाथों में गोला बारूद दिया जाता है। वो इस तरह की इंतशाल वाली बातें फैलाते हैं, इंतशाल अंगेज़ी करते हैं। आवाम के दिलों में एक डर और खौफ पैदा हो गया पूरे भादराबाद के अंदर।
یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے التماس کرتا ہوں کہ یہ جو معاملہ پیش آیا اس کی جانبدارہ تحقیق کرنی چاہیے، اور جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے ان کو فی الفور گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے۔ اگر یہ ایم کیو ایم کے اپنے لوگ ہیں تو پوری ایم کیو ایم کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہے آپ شہر کا امن و امان خراب کریں۔ شہر کا امن و امان خراب نہیں ہونا چاہیے، اور شہر کے امن و امان کے حوالے سے میں اپنی رینجرز سے درخواست کروں گا، میں اپنے اداروں سے درخواست کروں گا کہ رینجرز کو سرچ آپریشن کرنے چاہیے، کیونکہ کراچی کے اندر گزشتہ 1 سال سے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صرف ایک واقعہ بادر آباد میں پیش آیا، ایسے کئی واقعات حال ہی میں صدر میں 2 گروپوں میں تصادم ہوا، ہوائی فائرنگ ہوئی، پورے صدر کا علاقہ خوف و ہراس میں مبتلا ہوا، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ میں اپنی رینجر سے گزارش کرتا ہوں آپ سرچ آپریشن کریں اور پورے شہر کے اندر کریں، تاکہ غیر قانونی اسلحہ جس نے بھی رکھا ہوا ہے بغیر لائسنس والا، اس کا وہ اسلحہ بھی ضبط کیا جائے، اس کو گرفتار بھی کیا جائے۔ اور یقین دلاتا ہوں میں آپ کو، آپ جن علاقوں میں سرچ آپریشن کریں گے آپ کو ان علاقوں میں یہ غیر قانونی اسلحہ ضرور ملے گا، کیونکہ جس طرح کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں شہر کے اندر لوگ اسلحہ لہرا کے گھوم رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ کیوں بھائی؟ اس شہر کے اندر امن و امان کہاں گیا؟ اس شہر کے اندر اتنے آپریشن کیے گئے، آپریشن کا کیا نتیجہ نکلا کہ دوبارہ اسلحہ آ گیا؟ یہ اسلحہ دوبارہ کس نے دیا؟ کہاں سے آیا؟ کون اسمگلنگ کر رہا ہے یہ اسلحہ؟ کون ان لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دے رہا ہے؟ کون ہمارے نوجوانوں کو اسلحہ دے کے برباد کر رہا ہے؟ کون ہمارے نوجوانوں کا مستقبل برباد کر رہا ہے؟ اس پہ ہم لوگوں کو توجہ دینی چاہیے، اس پہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی توجہ دینی چاہیے۔ سیاستدان اپنے اقتدار کے لیے، پارٹی کے اندرونی معاملات میں بھی اقتدار کے لیے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، نوجوانوں کو تشدد کے طرز پہ چلایا جا رہا ہے، اس راستے پہ چلایا جا رہا ہے جس راستے سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ غلط چیز ہے، اس پہ روک تھام ہونی چاہیے۔ کسی صورت اس چیز کو آگے نہیں لے کے جانا چاہیے، ہر صورت اس کو روکنا چاہیے۔ جو بھی رات کے معاملہ ہوا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک پارٹی کے اندر اتنے اندرونی اختلافات کہ فائرنگ ہو گئی، گولیاں چل گئی، لوگ زخمی ہو گئے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک بات رہی صوبے کی، دیکھیں صوبہ تو آپ جب حاصل کرو گے جب آپ آپس میں اتفاق کرو گے۔ اب سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ کیا چل رہا ہے؟ یہی چل رہا ہے کہ ان لوگوں کے آپس میں اختلافات تو ختم نہیں ہو رہے اور یہ باتیں صوبے کی کر رہے۔ تو خدا را صوبے کے پیچھے لگنے سے پہلے بہتر ہے آپ اپنے آپ کو خود مختار بنائیں، اپنے آپ کو بہترین شہری بنائیں، ان سیاسی تنظیموں سے دور رہیں۔ یہ سیاسی تنظیمیں آپ کی نہیں ہیں۔ آپ کی اگر پہچان ہے تو آپ کے گھر والوں سے ہے، آپ کے ماں باپ سے ہے، بیوی بچوں سے ہے، خاندان سے ہے، آپ کے کاروبار نوکری سے ہے۔ اپنا فیوچر دیکھیں، ان پارٹیوں کے اندر جا کے اپنا فیوچر برباد مت کریں۔